Halo sakan dikunum caksua sang sate getal gepa video ni bakna degimna dalba na simang nanga loan ni gimana nga sekiat nakta menga ya loan ni giman sekiat tingon na simang bang bata mandirangan video ko bu ni chingi jaba na simang skip kai nim bana na simang sija 8 bang bata mandirangan comments kai nga mo uni giman asuna full details sango natinga gacham video ranga mau sekiat donga chim ya credit pini giman dibana simang yano changjani agana matamara gapatna gata changjana matamara maidaki gapatna gata nanga chim gapatani mistake ongimna ria loan kurana man gijak barang ba donga mo uni giman simang badi tana khengkheng yano experience onga chim aru badi tana khengkheng ya kurana ska chim na simang nammereke ni chengi video ko ni chengi na simang rana man gen chim ongode na sungna ba blongin nambat ka pong gen nimna dalde full details simang no na takta skenga ndiba anga dalo na suna nga apply kaman sa idang amiso katak taman jawa may na apply kagaman dungani gaman na simang na may takaba badiki kapat nagta nga aro may ko kapat nagta nga baita ansing manlirang ko nagta nga aro ansing ni nomini rang may dakabrang ko kapat na nga mobile number verify ka ani aro nang ni reference friend one dakabrang ko asul na simang na chem miso katak tamin na suna nga screen no miso katken na simang niyang nagta man gen mo देखने पर्सनल डिटेल माइदाकी गपातना गता नंगा चेम नंगनि परमानेंट एड्रेस तो माइदाकी गपातना गता नंगा मंथली सैलरी बाइता गपातना गता नंगा ना सिमंग ने गम्मको नंगा चेम मिसो खातकेन लेबना सो जे रंगा ना सिमंग या क्रेडिट पे लोन को बा या एप्लीकेशन निको ना सिमंग लोन राना गता बा जाखाना गता स्काचम ना सिमंग ना सो गेने देबा जे रंगा या क्रेडिट पे लोन निको ना सिमंग राना गता स्काचम या क्रेडिट पे निको ना सिमंग जाखाना गता स्काचम ना सिमंग वीडियो को स्किप खाइ गाला तबो अगेन देबा वीक उगी जाक बारंग ना जे रंगा ना सिमंग ये इमरजेंसी ना सिमंग या लोन को जाखाना गता स्किंग acham बिबेन जाखाना स्किबि मतामदे सिंगातिंगा राना स्किबि मतामदे सिंगातिंगा मतामदे नांगबि बिमना इमरजेंसी उंगेमना सिंगातिंगा मो warang na saya video dong gen uni gimana simang screen on yang bon simang na screen on misukat ken mai daki rana gata nangachim aru mai daki apply ka gen mai daki gapat ken mai documents rang ko na simang na yano gapat na gata nangachim ya gemak ko na simang yang na gata man gen jerangan na simang ya loan ko jakana ska ba ya loan ko rana gata ska chim riang bo na simang na description nga link ko njo wa description chi rang na simang wa link ko stepi download kana gata man gen sakan dikon skang panga mol mol chingnak ta kusyong bia na simang loan ko ra anak ta skpa dong gen sim ngode pa ya loan ko na simang ba emergency ong na simang jakhan nak ta sken sim ngode pa ra na sken sim ngode na simang na changsa the aga na tenga description chi rangbo more ko stepi na simang wano link sa ko neken credit pin ga bakomo wa credit pin ga ba link ko stepi na sung download kain mana na sung yako jakhan nak ta pa ya loan ko na simang anak ta emergency na simang jakhan nak ta man gen khasara pingrang uni geman na simang na jojo langa screen no natinga screen no ni rangbo na simang na mai gapat nangata nangachim mai dakna gata nangachim jojo lansing ni rangskana video ko anchim bebel dam gijamo tadi na simang yano nikinga na simang na screen no natinga na sumang na song yano personal details ko nikinga mo ya personal details ko na song mai ko gapat nangata nanggen na ya personal details to de na simang munggatham ko gapat nangata nanggen yan munggatham ara mai ongana na simang khang pa yano date of birth ko bakon nikinga date of birth ko na simang select khanakta nanggen je kai dagan gen chimode nangni aadhar card to na baita date of birth ko na chim baita balsi ko baita ja baita tarikh ko na chim nangni aadhar card to je takki date of birth tonga chim pa balsi ja donga chim option dakki na simang yano personal details to de na sungni date of birth ko chumotan balsi ja tarikh ko kapat nagta nanggen ner pingrang uni gam yakko mistake khanna be na sung aadhar card ni gita se yakko do nagta nanggen gni gpao na simang yano gender donga mo ye gender ro na simang select khanak tananggen ye gender ro na dalo apply khaing pa mo ya jeni aadhar card chi apply khaing achim wa aadhar card ni nokma para chungmatan owner ara mia sama mi chikma na simang yano gender ko select khanak tan mangen male female donga mo ko select khabo uni jamano brig gtham gpa yano gtham gpa donga ya gtham gpara mai ko kapatna nanggen na simang ni pen card number ko kapatna ta nanggen na simang sakanchen ma sia pen card number ko demo uni man pen card ni mukhango dalli se donga sia donga wa pen card ni number onga wa pen card ni number ko na simang khatha baksa ungko baksa aro na simang yano niken mo pen card ni number ko aga na tak tarang jom second darangan mo wa pen card ni number ko yano kapat po ya personal details ko pa ya macho chokono de ki gitam process ko macho chokono de na simang next step chi na sung mang nok mo na sung ko mang nok uni jamano badia ko kapat nak tanang nok na simang yano nikinga KYC ko badonga mo ya KYC ko na simang khanak tanang ya KYC ko ra mayo na simang khanak tanang neka ba mayo khanak tanang achim na simang yano KYC ng bao aadhar card ko nakta nanggen aadhar card ko netung on engon na simang yano KYC document ga badonga ya KYC document ga bao na simang namere ke khnabo mo KYC document ga bao na simang yano yano gisa option no ne detect redacted ga badonga redacted mo redacted aadhar ga badonga redacted aadhar ga bako na simang choose khana gata nanggen ruping rang mo redacted aadhar ga bako na simang choose khabo yano redacted aadhar ga bako
kapatna gata nanggen yan last ongai nokmo uni gmon ya KYC gebaude ya KYC dokumen na simang yako kapatna gata nanggen simang nikenga mo uni jamano ra maiko kapatna nanggen daudi na simang yano riba bojok address gebau riba bojok mo ya address gebau dawan sing kapatna gata nanggen mo ya address gebau mai takabarangko kapatna gata nanga chimang sing yakoban yanggen ya address gebau na simang nikenga yano anga jum kai miswating na sungna dawa ya yakoba na simang yano address gebani khamon na simang nikene yano communication address ke badong mo ya communication address ke baura mai daki kapat nakta nanggen ya communication address ke baude na a je kon nangni aadhar khatto na a details address ko nacham unode automatic ya nabade nabaigene kapat nakta nangjawa automatic nado baigen ande ba yano automatic nado bajagen simode na sima yano kapat nakta ba mangen tawri yano address ke bau communication address ke baude na sima yakon diki kapat nakta nanggen co ke baude na sima bhagabani bimko kapat nakta nanggen 지금은 kapatna gata nanggene CEO ngo bade bhagabani bimku kapatpo uni jamanode na simang badia song ko kapatna gata mangen khomon nimna na suni house number ko sisengbo uni jamanode na simang yano songko sinakta nangen yakoni nangjawa chanchia mo kapatna gata nangjawa na sungni communication address today na simang automatic kan rebaigen uni gman badia ni na yako kapatna gata nangen badia song na aro na song west ma east ma north ma south ma yako kapatna gata nangen ungjaude yako kapatan jamano na song Meghalaya ko kapatim na asuni pin code ko na simang kapat na kita nanggen mo hindi ba yako kapat na nangjaw may nanuba na song aadhar card ko ningon na song ni KYC o aadhar card ko jogode automatic nang ni address proof de na simang na sukpaigen antang tong automatic sukpaigen ne uni jamano permanent address ke badong ya permanent address ke baba na song kapat na kita nangjawa ya permanent address ke baba na simang yano sukpaigen ne na jeraki address to yano aadhar card to donga chim apsan daki ya permanent address to ba sukai gen ya address ke banas khang aro ya dalu na siman kingamo ya employment ki details ke badonga ne employment details ke badonga yano employment details ke bara maiko kapat na kita nangena ya employment details ke bari na song bangbat tan yano na song tangka bangni mungna na song amount ko senak ta jotong kamo uni gumun khasar pengna na simang yano amount ko bangni senak ta nangjawa bisung je ko no amount unacham bisung ni amount unani krisan na simang senak ta na age na song ne yakba aga na tak ta skinga ya date of birth ko na song personal details ko machotani jamande na song ya employment details ke badonga chima da shigwalatta deba da anching yang pulna managen mo yano employment details ke bawa na simang yano nukinga yano employment type ke badong ne ya employment type ke baru mai kuna sung kapat nak tanang gena ya employment type ke bawa de na sung yano self employment ke bahu kapat nak tanang gen self employed ke bahu kapat tanang gene ya employment details to de na sung knai rabo na sung yano employment type ke badonga ya employment type ke bawa de self employed ke bahu kapat tanang gene self employed ke bahu kappo uni jamano monthly salary ke badonga yan bang batan mistake kaingane ya monthly salary ke bawa mistake kani asilsa nasung bang batan yako rana gata manjenga uni geman nasung namber ke kenabo ya monthly salary ra baita mansa ko nasung amount kapat na gata nangachim nasung mutamde 1 lakh na 2 lakh na 3 lakh na mutamde 30,000 na 50,000 na 60,000 na simang kapat nga mo ondibar pengrang na simang yan dake kapat na gata nangjawa yan dake manjawa mo ondake kapat ken simode na ya loan nan reject ong again ara nakta manjawa reject the tungjo kono de na jagatham na singnak tanang ge jagatham ni jamanu se na try khathe nakta mangino uni gman ya monthly salary ge baude na sung yanu de hajal kholgrek pongana agri kapat nakta nangjawa 25,000 only na simang yako kapat ebo ne 25,000 ko kapat po haja khor ponga mang ko kapat ebo ne uni jamano na sung ni ya loan apply khakpa success song again mane no bana sung ya no loan amount ko bangyo nim na matam de manjenga matam arong jok khomyo nim na manjenga mo ya de monthly salary nang ni jaw man gapa dol mahara ba thangkhar rapadit tana manenga yan gabago singenga mo uni man haja khor pong san maximum approximately bisong dona mo uni man ya haja khor pong khusan asung kapat nakta nang again ne uni jaman de ansing ya KYC document ko din yang jok uni jaman de yakuban yangjok address ko ba mo address ko ban yangjok ta awde anching mai dongkhing na last to yano permanent address ko ban ching yangjok yano ba permanent address aro communication address de automatic nang aadhar card ni rebai gener pengra uni jamano na sung yano ken reference contact ko ba kon kinga ya reference contact ko ba nang na dingthang option ribas khag nok ner pengra ya reference contact ko ba mai ko kapat nang ta nang gen ya reference contact ko ba awde na simang anthangni ma gapani bimang ko kapat nang ta nang gen chugamak mo na sung capital dalgba big letter chi sinakta nangene yakone big letter chi sebo capital dalgba chi sebo nang ni magapani bimangara jean asimang je nang ni owner ran na yano
chansi nasong yano jian ya Aadhaar card chi rainga chemo Aadhaar card chi ya apply ka inga chemwa apply ka gapa Aadhaar card ni ma gapa ni bimung ko sa de kapat nagta nang yenne yano reference contact pa de uni gaman na simang ni ma gapa ni bimung ko chugumak nasong capital dalga barachi shebo andi gamne yano gapat po uni jamano bini phone number ko nangni ma gapa ni phone number ko yano contact number ko nagta nanggen ner pengrang contact number kon bo nangni ma gapa ni contact number kon bo nangni ma gapa ni bimung ko shebo uni jamano nangni magapani contact number ko mobile number ko je ni ko bo unak ta manage na song deba magapani en gabao na simang suppose mo unak ta nanggen uni jamano na song reference ya contact bao nangni melibat ke par peng ba nangni nambat ke par peng en gaba ko na simang yano saksani bimung ko sena gata nanggen mo ya nangni magapani bimung ko siani jamano nangni peng ni bimung ko sena gata nanggen je ni bimung ko ba na simang yano sena gata manage nangni meli gapa khadong na man gapa peng ni bimung ko yano sebo maine yede legal document donga kemak takapan yanu de ya proses so de ansing khadongani ko manamo uni kemen jadi mini bank ni agano ba ansing mamung golani dongja uni kemen ani khadong na man gapa repeng ni ya bimang ko se yanu de sinak tanang gene maine no ba agreement se ansing de ya loan ko de ainga jokona mo ade kemen na songni meli bat gapa repeng mi chikongbo mi asong bo na simang yanu sinak ta manage wa nangni repeng ko sebo nangni repeng ko siani jamano wa nangni meli bat kebar peng nangni khadong naman kebar peng ni mobile number ko ba nasima ya ma gapani mobile number ko nagatan option daki yano gapat nagatan nangge ner peng rangne uni gaman nangni meli bat kepani mobile number ko nasima yano gapat bo taudi ong hamo ya process rangge machot tahan digim nasong ko selfie upload kana gata akan gen nasima yano selfie upload kaingon nasima marks kanna manjawa googles kanna manjawa aru nasong ya dao gatan dige search kanim bana chola button ko watpang na manjawa aro example nagatan nasima yano googles kanna manjawa aro sada biri skep nagatan manjawa wan dak parang de legar waigen mo uni gaman nasimang approve mongjawa aro topi kanna taba manjawa nasimang yerang ko namere ke khnai rabone uni gaman nasimang yano selfie upload kana joko nasungna example unagen bisong unu nasimang kai gene da gemna nasimang dawdi masinok nya bebera da gemna nasimang yako apply kana taman gen national description nonga link na jok riangin bana nasimang wa description che wa link skep yung download kai mna nasimang apply kana taman gen repeng rang ne ibna sakan jigun thela na sangsate nasimang ni sak Siki ya video ko ni shonian jirangan ma shi jachim tawdi ma shi nok nyanga bebera sakan dikun mutiala sangsata bye bye